kraj 2026. i cijela 2027. godina u našim tumačenjima Vanginih proročanstava više ne izgledaju kao običan nastavak stare priče o katastrofama, već kao period u kojem se svet, prema tvrdnjama koje se sve češće pojavljuju u medijima, približava tački posle koje se ništa neće čitati istim očima. Nije poenta samo u tome da li je Vanga nešto zaista rekla, niti da li je svaka rečenica verno preneta. Poenta je u tome da se oko njenog imena sada gradi nova slika budućnosti, a ta slika se sve manje zaustavlja na 2026. i sve više gleda ka 2027. godini kao godini velikog zaokreta. Šta ako je sve što su vam godinama servirali o smaku sveta, apokalipsi i globalnom uništenju zapravo jedna velika namerna ili slučajna neistina skuvana u medijskim kuhinjama? Šta ako ključni preokret ne dolazi u vidu asteroida sa neba, već kroz surove odluke koje se donose upravo sada, dok vi gledate ovaj video, i koje će svoj konačni epilog dobiti na prelazu sa kraja ove godine u dramatičnu sledeću 2027. godinu. Ostanite sa nama do kraja jer ćemo do detalja ogoliti zvanične dokumente i svedočanstva koji dokazuju da smo decenijama živeli u zabludi zbog običnih loših prevoda. Pre nego što nastavimo dalje, pritisnite like, pretplatite se na kanal i podelite ovaj video, a u komentarima nam odmah napišite da li mislite da čovečanstvo svesno srlja u sopstvenu propast ili svetom upravljaju procesi koje običan čovek ne može da razume. Pišite jer u ovom videu nema mesta za skraćene verzije i površne zaključke, već idemo u apsolutno najopširnije razotkrivanje svih detalja. U posljednjih nekoliko dana ruski mediji podigli su veliku pažnju oko posljednjih Vanginih proročanstava za 2026. godinu, uključujući javni prostor navodne njene biografkinje Viktorije Balašove, koja je iznela objašnjenje koja menjaju dosadašnja tumačenja o bugarskoj proročici. Balašova tvrdi da Vanga uopšte nije govorila ono što javnost misli da jeste i da je ceo svet decenijama tumačio njene reči na osnovu pogrešnog prevoda i subjektivne interpretacije njene sestre. Vanga je rođena u Strumici, na teritoriji današnje Severne Makedonije, i njen maternji jezik nije bio standardni bugarski, već lokalni makedonski dijalekt. Kada bi Vanga izgovorila nešto što je u njenom kraju zvučalo kao poslovica, metafora ili slikoviti izraz, njeni prevodioci, uključujući i sopstvenu sestru, to su prevodili na standardni bugarski jezik, gde se već u startu gubilo i izvorno značenje. Zatim se taj bugarski prevod slao dalje i prevodio na ruski, engleski, nemački jezik, pri čemu je na svakom koraku jedna figurativna izjava postajala bukvalna katastrofa. Balašova navodi da sve što je bugarska vidovnjakinja rekla danas bilo ko tumači i da mnoga predviđenja Vange jednostavno pripisuju ljudi koji su u potrazi za senzacijom ili za potvrdom sopstvenih teorija, što znači da se lažni citati i izmišljene katastrofe masovno lepe na Vangino ime. Prema rečima Balašove, Vanga je zaista volela Rusiju. Govorila je o velikoj zemlji, sa velikom budućnošću i pominjala je težak period koji će ona prebroditi i izaći iz njega još jača. Dok nigde nema reči o nestanku Rusije ili o nuklearnom pepelu koji se često pominje u tabloidima. Sa druge strane, britanski mediji poput Daily Expressa aktivno vrte priču o Vanginoj sumornoj prognozi
za 2026. godinu, navodeći njene reči da će naše društvo doći do tačke u kojoj će shvatiti da je otišlo predaleko. Balašova iznosi objašnjenje da se to možda uopšte ne odnosi na rat, nuklearnu zimu ili pad meteorita, već da Vanga govori o ekološkoj krizi, krizi svesti ili o tome kako čovečanstvo uništava samo sebe kroz žeđ za novcem i ratove, jer je Vanga verovala da ljudi sami stvaraju svoje teškoće. Glavnu opasnost proročica je videla u nama samima, a ne u spoljnim pretnjama, što implicira da su priče o vanzemaljcima, kataklizmama i stranim osvajačima promašaj modernih tumačenja i da je Vanga zapravo pričala o ljudskoj gluposti i pohlepi. Balašova dodaje da je Vanga u posljednjim godinama života bila ubeđena da vanzemaljska inteligencija postoji i da ćemo na kraju susresti vanzemaljsku civilizaciju, ali to nije proročanstvo o invaziji, već njeno duboko unutrašnje uverenje u kombinaciju sa glavnom opasnošću da smo mi ti koji ćemo upropastiti planetu pre nego što uspostavimo kontakt. Portal 78.ru iz Sankt Peterburga objavio je prošle godine tekst gde se navodi konkretna Vangina predviđanja, a prva stvar koja se tiče jeste da će doći do tačke u kojoj je kapa vode vrednija od zlata, što ukazuje na problem sa resursima, sušom i podelom planete. Isti izvor navodi da će čovečanstvo doći do dubokog propadanja, da će ceo svet biti oštro podeljen između bogatih i siromašnih, tako da bogati postaju bogatiji, a siromašni siromašniji, uz detalj da će ljudi biti neverovatno bogati, ali neće imati ni penija u džepu. Tumači ovo povezuju sa kriptovalutama i digitalnim novcem, jer će ljudi držati vrednost u stvarima koje ne mogu da opipaju, dok će za osnovne životne potrebe ostati bez keša. Sa druge strane, zabeleženo je i verovanje da će naučnici pobediti i produžiti ljudski životni vek, što se povezuje sa činjenicom da se takva testiranja sprovode u nekoliko zemalja, uključujući Rusiju, iako niko još nije zvanično objavio da je sve to pobeđeno. Najstrašnija predviđanja ostala su za Evropu, za koju se tvrdi da je čeka konflikt dosad neviđen, da će kontinent biti iscrpljen, da će ljudi masovno odlaziti odatle i da će se Evropska unija raspasti. Ova predviđanja se u javnosti upoređuju sa migrantskom krizom, ekonomskim problemima, recesijom u Nemačkoj, političkom podelom u Francuskoj, kao i sa predviđenim velikim sukobom između starosedelačkog stanovništva Evrope i migranata koji bi trebalo da eskalira do nivoa građanskih nemira. Vanga je predvidela i topljenje lednika do 2033. godine, usled čega će nivo svetskog mora porasti toliko da će gradovi poput Venecije, Amsterdama, Talina, Rige, Stokholma, Kopenhagena i Sankt Peterburga završiti pod vodom. Kada je reč o Americi, Vanga je još 70. godina prošlog veka tvrdila da Amerika ne može da vlada i pljačka bogatstva drugih država, a da čuva svoje. Njeno proročanstvo kaže da se budućnost Sjedinjenih država ne vidi i da će Amerika pasti na dno i nestati. Istraživači upozoravaju da je to moglo označavati duhovni pad, gubitak statusa svetskog lidera ili ekonomski slom, jer se navodi da Amerika postaje centar agresije kroz konflikte sa Severnom Korejom, zaoštravanje sa Kinom i sukobe na teritoriji Severne i Južne Amerike. Nasuprot tome, Rusiji se predviđa prosperitet i stvaranje novog saveza tri moćne države koji čine Rusija, Kina i Indija,
pred kojim će američka sila biti mala. Pominje se i rođenje nove države na temeljima bivših sovjetskih republika, gde bi Belorusija, Kazahstan i druge zemlje formirale novu uniju, a Vanga je sanjala Rusiju u crvenim tonovima sa vraćenim simbolima srpa i čekića, proričući dolazak komunizma na globalnom nivou za 2070. godine. Za Rusiju je ostala rečenica da će učiniti gotovo nemoguće, da će ponovo postati velika imperija duha koju niko i ništa neće moći da zaustavi, da će postati gospodar sveta i da će njeno duhovno prvenstvo biti priznato svuda, pa i na američkom kontinentu. U pogledu ličnosti, Vanga je Trumpu predvidela da će biti poslednji predsjednik Sjedinjenih država pre velikog sloma, kao i da će život završiti zbog strašne bolesti koja će ga ostaviti gluvim i prouzrokovati tumor na mozgu, za što nema dodatnih nezavisnih potvrda. Za Ukrajinu je ostala izjava da će biti poklič, barut, tama i zec, ali da će se sve razvejati, što istraživači šifruju kao ukrajinske lidere Porošenka, Timošenka, Jasenjuka, nakon kojih dolazi zeleni gospodar, odnosno Vladimir Zelenski, za koga je rečeno da je veseo, dobar i svima se dopada, ali da će zemlju dovesti dotle da će se gotovo u ropstvo morati predati. O Vladimiru Putinu Vanga nije direktno govorila, ali se sa njim povezuje rečenica da će se sve otopiti kao led, a da će samo ostati slava Vladimira i slava Rusije, što se tumači ili kao knez Vladimir, ili duhovna tradicija, ili kao aktuelni vladar uz rečenicu da dolazi 8. čovek koji će sve promeniti. Vanga je imala i mnoga proročanstva koja se nisu obistinila, poput toga da će 2010. godine početi globalni nuklearni rat koji će trajati 4 godine, kao i da će se 2024. godine desiti globalni sukob, pad asteroida, topljenje lednika i veliko preseljenje ljudi. Sve ovo ukazuje na to da Vangine reči treba uzeti sa ozbiljnom rezervom i kroz prizmu zdravog razuma, a fokus na prelazak s kraja 2026. na 2027. godinu postavlja jasne ekonomske, resursne i geopolitičke okvire u kojima se reč o društvu koje je otišlo predaleko manifestuju kroz realne krize. Kraj 2026. godine u ovom kontekstu donosi kulminaciju resursne krize i potpunu dominaciju digitalnih valuta, što direktno vodi u 2027. godinu kao period u kojem Evropa, suočena sa migrantskim sukobima, gubi unutrašnju koheziju i doživljava institucionalnu nemoć. U 2027. godini Sjedinjene Američke Države gube svoj dosadašnji primat na globalnoj sceni usled unutrašnjih ekonomskih pritisaka i izolacije izazvane sukobima na pacifičkom i azijskom pravcu. Istovremeno 2027. godina se profiliše kao vreme u kojem Savez Rusije, Kine i Indije preuzima ključnu ulogu u definisanju novih ekonomskih tokova, dok je na prostoru bivših sovjetskih republika formira nova unija sa tradicionalnim obeležima. Politička sudbina Volodimira Zelenskog i transformacija tog prostora završavaju se u ovom periodu, čime se politička mapa u potpunosti menja i stabilizuje pod uticajem novih geopolitičkih centara moći. Prelazak u 2027. godinu tako donosi naplatu dugova za ekonomski nemar, resursnu pohlepu i ekonomske eksperimente, ostavljajući društvo da funkcioniše u sistemu gde stvarni resursi poput čiste vode i stabilnih energetskih izvora
postaju jedna prava valuta, dok stare ekonomske i vojne imperije gube mogućnost da diktiraju uslove na globalnom nivou. Sada kada imamo sve ove činjenice i detalje na stolu, kada smo videli šta nas tačno čeka na prelazu iz ove u sljedeću godinu, želimo ponovo da se okrenemo vama i čujemo vaš krajnji sud. Napišite u komentarima da li nakon svih ovih detaljnih argumenata i istorijskih hronologija verujete da su ekonomska kriza, ukidanje keša i resursni ratovi u Evropi i Americi stvarna sudbina koja nas čeka već sljedeće godine, ili smatrate da je ljudska svest ipak dovoljno jaka da promeni ovaj pravac. Obavezno ostavite svoj komentar, a lajkujte video ako vam je otvorio oči i pomogao da shvatite pozadinu ovih globalnih procesa i naravno podelite ga dalje kako bi i drugi saznali istinu koja se krije iza senzacionalističkih naslova. Na samom kraju, Viktorija Balašova, koja je danas glavni izvor ovih Vanginih tumačenja, ne prestaje da ponavlja jednu stvar. Baba Vanga nije bila prorok apokalipse. Ona je, kako tvrdi, bila prorok ljudske prirode, a ono što je vidjela za kraj 2026. i 2027. godinu nije sudnji dan, već jedna velika, bolna, ali možda i neophodna korekcija kursa. Pitanje je samo da li smo mi kao društvo spremni da je čujemo pre nego što bude prekasno. Jer kako Balašova završava svoje objašnjenje, Vanga je uvek govorila da se budućnost ne predviđa. Budućnost se zaslužuje. Ono što nas čeka za godinu je po dana nije zapisano u zvezdama, već u našim odlukama koje donosimo sada. A to, nažalost, nije mistika. To je najobičnija i najteža odgovornost.